السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ ياسين مرحيم. كيف ما جرت العادة وتعودنا كنتلاقاو مرة وكنحاولوا نخدموا quelques exercices أولا كنشرحوا الكور ديال دروس مادة الفيزياء والكيمياء بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا. طبعا كنعطيو اللصق في الكور أكيد. مزيان دونك aujourd'hui inchallah on va traiter un exercice qui est un extrait d'examen national 2023, c'est-à-dire l'examen de l'année précédente, la session normale, الفقرة ديال النيوكليير. D'accord. Donc على بركة الله exercice 13 في la série ديالي يعني c'est l'exercice numéro 13. دونك كيف ما جرت العادة وكيما تعودنا أول حاجة كنديروها هي نقراو لي دوني ديالنا، انوتيو لي دوني ديالنا باسكو سي غراس او دوني غادي نلقى التركيبة الصحيحة أو الملائمة للجواب ديالي، طبعا أكونديسيون نكون فاهم الكور ديالي كوم il faut sinon je peux pas répondre. أول تحدي الدراري سي دو bien comprendre le cours. الله يرضي عليكم وهادي حاجة اللي كنشدو عليها وكنأكدو عليها حضوريا، هي أنكم تراجعوا لو كور ديالكم باسكو سي غراس او كور كتكون عندي اون باز اي سي غراس هاد لا باز نقدر نمانيبيلي اوتون دو ريلاسيون اي بي نجاوب ويسر لي ربي الأمور. دونك على بركة الله بسم الله. L'exercice numéro 13. Lors du traitement d'une tumeur, l'iridium 192, il représente le nombre de masses. D'accord. Dima le chiffre il représente le nombre de masses et aussi il représente la masse molaire. Ou donne essentiellement par des intégrations, c'est-à-dire c'est lui qui se désintègre, d'accord. Un noyau de platine. Hein, il nous donne un noyau de platine. Le platine 192 78. Donc, des données est une particule est une particule chargée avec émission d'un rayonnement gamma. D'accord. مزيان قال لك la demi-vie de l'iridium 192 T1 demi égale à 74 jours, soit égale 6,3936 fois 10 à la puissance 6 secondes, c'est-à-dire بلا ما تحمق راسك هو عاونك وحولها لك للسكوند. الا بغيتو تحولهم للسكوند فراه il suffit تضربو في 24 et puis في 3600 باسكو كل نهار فيه 24 ساعة et puis كل ساعة فيها 3600 secondes. Donc pour convertir من الجور للسكوند الدراري qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 24 et puis je multiplie par 3600. Première question على بركة الله. Première question. Déterminer la composition du noyau de l'iridium 172 76. d'accord. وهذه كيستيون بانال انا بالنسبه لي زعما اللي تقلها راه اشكال صراحه باش نكونوا بكل روح رياضيه وبكل اخويه، لان عندك هنايا 0.5 0.5 راه ماشي نقطه سهله باسكو الا احتاجيتيها راه ما كاينش اللي يعطيها لك. دونك هنايا قال لي لا كومبوزيسيون، فلا كومبوزيسيون كتكون كوم سوي. عندنا 192 77 IR. Bref, la composition. Alors, le A, c'est 192. Hein? Le A, qui est le fort. Le symbole, je symbole l'atome que j'ai 5e. X, fort A, Z. Le Z, c'est-à-dire le nombre de protons, il représente 77. Et le N, le nombre des neutrons, il représente le A moins Z par définition. 192 moins 77. Un petit simple calcul. 192 moins 77 égale 115. D'accord? Je suis devant la deuxième question. Écrire l'équation de désintégration de l'iridium 192 en précisant le type de cette désintégration. D'accord? Maintenant, l'iridium, essentiellement par désintégration, un noyau de platine. D'accord? Donc, il nous donne un noyau de platine.
Alors غادي نكتب la relation ديالي أولا l'élément essentiel اللي كان عندي c'est l'iridium l'élément البطل 192 77 IR. Il va se désintégrer en donnant le PT, d'accord, le platine 192 78 plus une particule X à Z. L'objectif d'IELIS, c'est de déterminer la particule grâce à ou le Z. Ou le Z, forcément, il y a le type de désintégration. Parce que il y a en précisant le type de cette désintégration. C'est une question يعني صراحة facile. D'accord, مزيان. واللي غتكونوا خدمتوا بحالها في الكلاس ماشي مره ماشي جوج بزاف المرات واللي غادي تصادفوها سواء في الفروض او لا في الامتحان الموحد الوطني في حالة ما الى تحط النوكليير. داكوغ دونك il faut déterminer le A et le Z. عندي ثلاث الحالات soit je vais trouver le A égale à 4 et le Z égale à 2. في هذه الحالة je parle de l'hélium 4,2 type de désintégration c'est alpha. Soit غادي نلقى le A égale à 0 et puis je vais trouver le Z soit égal à 1 soit le Z égale à moins 1. في هذه الحالة je parle de E 0 plus 1. في هذه الحالة je parle de 0 E 0 moins 1. في هذه الحالة je parle d'une désintégration type bêta plus وفي هذه الحالة je parle d'une désintégration type bêta moins. D'accord. أنا عطيتكم دابا واحد الريكاب. Un petit récap هنايا نعاود نكتبوها مزيان. Un petit هنايا عطينا un petit récap. C'est-à-dire خلاصة عامة لشنو كاين في لي ديزانتيغراسيون. دونك غادي ابليكي واحد لا لوا اللي كتسمى لا لوا دو كونسيرفاسيون دو سودي. داكوغ دونك دابري la loi de conservation de sodium. J'ai dit la loi de conservation, j'ai pas dit la loi de conversation. طول البلد الدراري خرجوا لكم les réseaux sociaux, les conversations. Donc il faut bien faire attention parce que ديك تكتب conversation. Non, je parle de la conservation. اش كتقول la loi de conservation de sodium؟ لا بأس نذكروا كتقول لك la somme des A des réactifs égale la somme des A des produits et puis la somme des Z des réactifs égale la somme des Z des produits. هذه هي القاعدة. دونك غادي نابليكيها ديريكتومون وغادي نطلع شحال عندي من رياكتيف واحد شحال عنده في لو A 290. دونك غنكتبها 192 égal عندي رياكتيف واحد غنمشي لي برودوي عندي جوج هنا وهنا. دونك qu'est-ce que je vais écrire غنكتب 192 زائد شنو بغينا حنا الدراري 192 هو الأ ناقص 192 ايكال شحال زيرو. فاش لقيت زيرو غادي نتليميتا في هاد لي شوا سيتادير اما غنكون بيتا بلس اما غنكون بيتا مون. اللي غيحكم عليا هو لو زد. غنطلع عاوتاني وغادي ابليكي لا ريلاسيون ديال صودي على زد. عندي هنايا 77 وعندي هنايا 78 وعندي هنايا زد. دونك كيسكو جو في اكريغ شي واحد يقول لي شنو غادي ندير. وي هي هذيك صافي. شوف الفيلينغ تيدوز كنسمعكم مزيان شنو كتقولوا لي. وي دونك هنا غادي نكتب 77 ايكال 78 plus Z. L'inconnu c'est Z. C'est 78 moins égal à شنو moins 1. donc le Z ديالي هو شحال هو moins 1. داكوغ. alors غادي نعاود نكتب التفاعل ديالي بحال هكا. عندك ال IR 192 78 غندير السهم بحال هكا. غادي نكتبو النواة الثانية اللي هي لا باردون هنايا سي البلاتين كو جي اكري هنايا 77 هنا غنكتبو 192 78 سي بي تي بلاتين بلوس شنو لقينا 0 موان 1 او. فاش كتكون 0 كتكون انت خصك تعرف غير واش موان 1 ولا عندك بلوس 1. حنا لقينا موان 1. دونك type de désintégration c'est bêta moins. دونك غنقولوها ليه هنايا
il s'agit de bêta moins وهكا نكون ضمنت جوج ديال النقيطات. Question numéro 3. On suppose que le corps humain ne contient pas initialement de l'iridium à la date égale à 0. On implante à un patient un fil métallique contenant une source d'iridium 192. L'activité de cette source à cette date, hein, A0, égale 1,08 10 à la puissance moins 2 becquerel. D'accord, هذه دوني مزيان. اشنو قال لي calculer 3 1 calculer N0 le nombre de noyaux d'iridium se trouvant dans cette source à t égale à 0 t égale à 1 alors on sait que voilà vous connaissez voilà vous avez une relation في الكور اللي كتقول A0 égale à lambda fois N0. C'est une relation اللي خصكم تكونوا حافظينها par cœur. شنو بغينا حنا sinon vous pouvez pas répondre زعما راه ساهله. alors هنا qu'est-ce que je vais écrire N0 هي اللي بغينا حنايا mathématiquement c'est A0 divisé par lambda. Or la chose qui va me faire هذا غترولني ولا غتروبلني هي lambda. Donc il faut calculer lambda. Or on sait que lambda هي ln جوج sur T1 demi. نسيت ما قلت لكمش واحد القضيه هنايا ومهمه بزاف فهاد لا ريلاسيون lambda doit être essentiellement صح en seconde moins 1. Ceci implique que le T1 demi de la relation lambda doit être essentiellement en seconde. D'accord, Dreri? Donc, je vais remplacer mathématiquement c'est A0 sur الكسر ديالي الدراري الرئيسي ديما كيجي مع تساوي. الله يرضي عليكم كتبتي تكون منظمه ماشي تقول لي حق الوسخ اللي تعلمتيها في يديك ولا اللي تعلمتيها كتبقى دائما معلمها. سيتادير اللي تعلماتو يديك في الوسخ هو اللي غادي دير النهار ديال الوطني. كاع ما نضحكوا على بعضياتنا. Vous connaissez que الكسر كيتقلب donc A0 fois T1 demi divisé par ln جوج هذا كيتقلب باسكو خط الكسر الاساسي هو هذا et puis هذاكشي اللي تحت غيتقلب. donc هنايا je peux faire mes calculs mais à condition la condition c'est que T1 demi تكون en h اخوتي en seconde. الله يرضي عليكم. très bien. donc n0 égale alors le A0 c'est 1,08 10 à la puissance moins 2 fois T1 demi قلنا خصها تكون بسكوند donc il faut appliquer la relation qui est en seconde 6,3936 fois 10 à la puissance 6 divisé par ln de 2. Et voilà, un petit simple calcul. D'accord, mais on s'en a le jawab. Donc on dirait les calculs 1,08 fois 10 puissance moins 2 fois 6,3936 fois 10 à la puissance 6 divisé par le ln2 qui est une calculatrice ln2 à Gina 9,961 fois 10 à la puissance 4. Alors n c'est un nombre, il ne possède pas unité. Question, la dernière question, c'est la question 3.2. Déterminer n dès le nombre de noyaux d'iridium désintégrés au bout de 2 ans. يعني خلال واحد الزمن اللي هو 730 jours. D'accord? Commenter le résultat obtenu. Alors, je vais calculer mon ND, c'est-à-dire le nombre de noyaux désintégrés, par la relation ND à une date T, pardon, ND à une date T égale N0 facteur 1 moins exponentielle moins lambda T. C'est la relation, c'est la fameuse relation pour calculer le nombre de noyaux désintégrés. واللي عندها برهانه ولا تكونوا درتوها في الكلاس ديالكم. داكوغ مزيان واخا شنو بغينا حنا الدراري بغينا نكالكوليو لو نومبر دو نويو ديزانتيغري
في 730 عام، c'est-à-dire لو تي ديالي غنعوضو ب730 دونك A T égale 730 jours. Qu'est-ce que j'ai? NT à la date T égale alors N0 لقيناها هي 9.961 10 à la puissance 4 واحد موان exponentielle موان alors T باش كانت الدراري T بالجور ceci implique forcément أن هذه خصها تكون en H en jour moins 1 باش شنو يطرا يتسامبليفيا سي تي كانت بالسكوند لاندا خصها تكون باش اون سكوند موان 1 سي تي كانت بالأور لاندا خصها تكون بالأور موان 1 سي تي كانت بالموا هذه غتكون بالموا لاندا تكون بالموا موان 1 دونك ديما لاندا il prend l'unité de t au moins 1 pour que la relation se simplifie دونك انايا ديجا كنعرف ان l'expression ديال لاندا ce n'est que ln جوج sur t1 demi donc je vais remplacer ceci la relation. Donc, Ln juge sur Tn demi. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le Tn demi doit être en jour. Donc, je vais diviser par 74 fois le nombre de jours اللي هو 730. Et je ferme ma parenthèse وغنشد هادشي كيف ما مكتوب عندي غادي نكتبو فين؟ غادي نكتبو في الكالكولاتريس ديالي. Donc 9,961 fois 10 à la puissance 4 fois 1 moins exponentielle moins ln2 divisé par 74 fois 730 et puis je ferme la parenthèse. Donc la calculatrice ديالي خصني ضروري تكون عندي باش نحسب sinon je peux pas calculer. Donc غادي تجيني 9 فاصلة بحال هكا 950 fois 10 à la puissance 4 h ما عندهاش unité. alors شنو قال لك كومونتي. alors شنو كتشوفوا انه تقريبا هاد لا فالور هادي اللي خرجت لينا هي نفسها لا فالور اللي خرجنا في السؤال الفايت هنايا c'est-à-dire que هنايا 730 جور هي le temps nécessaire pour que le noyau pour que هذاك l'iridium ديالي شنو يدير ما يبقاش في الذات ديالي. داكوغ دونك au bout de 730 يوم يعني بعد مرور 730 يوم داك l'iridium اللي تحقنت به في الذات ديالي ما غاديش يبقى. علاش؟ لان غادي يتقاضى كل باسكو لو نومبر دو نويو ديزانتيغري ولا كيساوي لو نومبر انيسيال اللي كان عندنا في الذات وديزانتيغري هو اللي مشى. دونك داكشي اللي مشى كيساوي تقريبا داكشي اللي كان عندنا في الذات فورسيمون غادي نقول بان الذات ديالي ما بقاش فيها ليغيديوم صافي خرج ليغيديوم منها. داكوغ مزيان. دونك هادشي اللي كاين. نتمنى هاد التمرين هذا يكون فادكم واستفدتوا منه شي حاجه. كيف ما جرت العاده بقى واحد القرص في اي لحظه نقدروا نبارطاجيو دوطخ زيكزارسيس. Pour plus d'informations, عندك une question, n'hésitez pas à me la poser en Instagram ou نخليها commentaire في هنايا في الفيديو. Je vais tout répondre إن شاء الله. هادشي اللي كاين. تهلاو في راسكم وما تنساوش تبارطاجيو المعلومة مع أي واحد مهتم. تهلاو في راسكم. نتلاقاو في السؤال الجاي إن شاء الله. تهلاو.